ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ସହର। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ପିଏସ୍ଆର୍ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦା ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଦୁଇଟି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଦ୍ୟପମାନେ ଦିନ ତମାମ ସେଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ମଦ ବୋତଲ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନା ଲୋକଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନାଳିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନାଳି ଜାମ୍ ହୋଇ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶୁଛି। ନାଳି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କୀଟ ଏବଂ ମଶାମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ସହ ରାସ୍ତା ଉପରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋକେ ଯାତାୟାତରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୌର ପରିଷଦକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ବହୁ ଥର ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ହେଉନି। सर मो ना शिव कुमार अग्रवाल मु पीएसआर साइड कॉलोनी रोची। बर्तमान आपण आम कॉलोनी रो शोचनीय अवस्था विषय देखि पारुथिबे सर, कारण ए रास्ता रे चालिकी जिबा समस्तंक पई असाध्य। कारण एठी टिके अल्प वर्षा पड़िले ए जो नाळर पानी गुड़िक सड़क उपरे जहा कि घर द्वार पर्यंत मध्य पहुंची जाउची। अत्यंत विडंबनार विषयटी होची एई जो लाइन विषय मु आपनकु कहूची, आगे गोटे सेकेंडरी स्कूल टे रही, आगकू गवर्नमेंट ऑफिस टे रही। लोक मानकर आस्था को जहाँ विश्वास रखी लोक मैंने आसती गोटे मंदिर टी भी रही। आ सहित यही लाइन रे दुईटी मद दुकान रही, जो से माने नॉर्मली जी आम जाचु मद दुकान आखापाखी पीवा मना, किंतु संध्यारे एटा मद पीवा लोक मानकर गोटे रंगमंच पलटि जाइछि, जोठी लोक माने संध्यारे मद किणंती एवं समस्त द्वार बारांडारे बसंती, मद पियंती। जदि तांको एठी बारण करा जाए, मना करा जाए, हट्टगोल करंती। वर्तमान से माने मद पीगी जो सबू ग्लास प्लास्टिक ग्लास गुड़िक रोची रोड रे पकांती। आपन देखुथिबे बोथ साइड ऑफ द ड्रेन पूरा पैक हेकी रही, ना ताकू सफा करा जाउची ना क्लीन होउची। लोक माने जो माने घरे रहउचंती बाहरी पारु नाहंती। तेणु आमर आपनको नम्र निवेदन एटलिस्ट एथि प्रति सरकार टिके दृष्टि आकर्षण करू, सो दैट आमे साधारण लोक माने निजर जीवन टाकू उचित रूप रे आमे अतिबाहित करि परिबो। एतिके हमर अनुरोध। एही अंचल रे मद दुकान थारु मात्र 50 मीटर दूर रे स्कूल, मंदिर एवं क्षुद्र जल सेचन विभाग ऑफिस रही। एपरि स्थिति रे किपरि दुईटी विदेशी मद दुकान खोलिबाकू अनुमति दियागला ताहा समस्तक मनरे प्रश्न सृष्टि करिछि। रायगड़ारू संतोष साहुको रिपोर्ट, डुमानी टीवी।